So ayan guys, yung Epson L220 no, umapaw yung ink. So napuno na yung tangke, kunin natin. Ayan yan lang, sa likod. Tanggalin nyo lang to. Yan. Yung silid. Tapos ito, angat mo lang guys. Kunin mo to. Ganon mo kunti, ganon mo. Yan, tapos ganon to. Ayan, tumutulog. Dito guys, tapon natin sa suturahan. So ayan guys, hugasan na din to. Ganun lang kasimple guys. Hugasan natin. Hugasan mo na yan. Dali lang yan. Ito guys, tissue. Ito yung ipalit natin dun sa foam ha. Yan. So tupi-tupiin nyo lang to. Dito. Ayan. So ayan guys, tupiin mo lang to todo. Yan. Tapos pasok natin. So kulang, punuin natin dapat yan. So meron tayo dito. Yeah. Yan guys, kapal. Yan, yung sito. Ayan. So kung puno na, okay na yan guys. Matigas na yan. Okay na? Ayan guys, balik na natin. Tapos ganun mo lang. Lock na. Ayan, so okay na. Pause pa na.